Namaskar. I always loved the festival of Diwali for the multitude of joys it brings to our lives. As a child, I enjoyed bursting crackers. Later, as a young adult, I carried forward the same passion. When I became a parent, I introduced my children to the joy of sounds and lights. Even today, I actively take part in evening sessions of firecracker bursting, starting from Deepavali, ending at Tulsi Puja. But unfortunately, on numerous Diwali evenings, there were so many firecracker related accidents in my surroundings, and we never knew how to prevent or give first aid or how to handle such situations. Now, as a person from healthcare industry, I take it on my responsibility to spread awareness and do my bit to bring a recourse in such a scenario. On behalf of Reddy Healthcare and Retina Institute of Bengal, I am here with two prominent eye surgeons of Siliguri who will help us understand the prevention and treatment of injuries in and around the eyes. First, let us hear from Dr. Shantanu Ganguly. Dr. Ganguly is a consultant surgeon at Retina Institute of Bengal. He has an experience of over 15 years in treating glaucoma, squint and premium cataract surgeries. Dr. Ganguly will help us understand about the injuries during Diwali and their treatment to the front part of the eyes. নমস্কার সবাইকে দীপাবলির শুভকামনা। দীপাবলিতে বাজি ফাটানোর সময় আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। তো দেখা যাক দীপাবলি বাজি কিভাবে চোখের ক্ষতি করে। বাজিতে যখন যদি ফায়ার ক্র্যাকার চোখের সামনে ফেটে যায় তাহলে কয়েকটা বিশেষ পদ্ধতিতে চোখের ক্ষতি করে, যেমন এটা বার্ন করতে পারে অথবা ব্লাস্ট ইনজুরি করতে পারে অথবা ফায়ার ক্র্যাকারের জিনিসগুলো চোখের মধ্যে এসে ডিপোজিট হয়ে ফরেন বডি হিসেবে বসে যেতে পারে। তো আমরা এটাকে যখন বার্ন হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে চোখের সামনের ভাগে কর্নিয়া এবং স্ক্লেরা এই অংশটুকু পুড়ে যেতে পারে, সাথে চোখের চারিদিকে আইলিডের স্কিন এইগুলি পুড়ে যেতে পারে। ব্লাস্ট ইনজুরি আরেকটু খতরনাক হয়ে যায়, যে সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে চোখের কিছু কিছু অংশে পার্মানেন্টলি ড্যামেজ করছে, যেমন সামনে দিয়ে কর্নিয়া, আইরিস, চোখের লেন্স এগুলোতে ড্যামেজ করে পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে থাকে। এবং যদি ডিপোজিট হয়ে যায় ফরেন বডি ডিপোজিট, অনেক সময় ফায়ার ক্র্যাকারের অংশগুলো এসে চোখের বিভিন্ন ভাগে জমে যেতে পারে, কর্নিয়াতে বসতে পারে, ভেতর দিকে ফুটো হয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। তো চোখে যখন এই আঘাতটা লাগে তখন ড্যামেজটা যেভাবে হয় তাকে আমরা বলে থাকি ওপেন গ্লোব ইনজুরি অ্যান্ড ক্লোজ গ্লোব ইনজুরি। ক্লোজ গ্লোব অর্থাৎ যে চোখের আইবলটা ইনট্যাক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে ড্যামেজটা একটু কম থাকে, যদিও এক্ষেত্রে বার্ন হতে পারে, চোখে কিছু ডিপোজিট হতে পারে। আর ক্লোজ গ্লোব ইনজুরি ছাড়া যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওপেন গ্লোব ইনজুরি, তাতে চোখে একটা ফুটো হয়ে যায়, চোখটা ধরা যাক ফেটেই যায়। চোখ ফেটে গেলে সেখানে ড্যামেজটা অনেক বেশি এবং তাতে পার্মানেন্টলি চোখ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্লোজ গ্লোব ইনজুরি যেহেতু কম্পারেটিভলি সেফার, এতে অনেক ক্ষেত্রে খুব কম আঘাতের মধ্যে দিয়েই আমরা পেশেন্টকে ট্রিট করতে পারি। পেশেন্ট বাড়িতে জল দিয়ে চোখ ধুতে পারেন, তাতে অনেকটা উপকার পাবেন। তাছাড়া কিছু ওষুধ লাগাতে হয়, কিছু আই ড্রপ লাগাতে হয়, যেটা আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে লাগাতে হয়। কিন্তু ওপেন গ্লোব ইনজুরি ইজ অ্যান এমার্জেন্সি, এক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এবং যেভাবে হোক চোখটাকে আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয় এবং অপারেশন করেই সেটা সম্ভব। Now let me present to you Dr. Somnath Chakravarti, consultant retina surgeon at Retina Institute of Bengal. He has an experience of over more than 10 years in the treatment of retinal diseases. He will share with us his experience in treating retina injuries during Diwali time. Over to you, Dr. Somnath. जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर गांगुली ने बताया, आँखों के सामने वाला पार्ट में क्रैकर से बहुत सारा इंजरीज हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आँखों का जो पीछे वाला पार्ट है जिसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ क्रैकर से रेटिना में इंजरी हो गया हो। तो ऐसे दो केसेस के बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा। जो पहला पेशेंट है वो 24 साल का एक लड़का था जो अलीपुर द्वार से आया था। वो अपने हाथ में पकड़ के पटाखा फोड़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली एक पटाखा उसके हाथ में ही फट गया और उसके चलते उसके आँखों में एक बड़ा सा इंजरी हुआ और उसके आँख में ब्लीडिंग हो गया। तो करीब 1 महीना हम लोग वेट किए, सोचे कि शायद ब्लीडिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बट जब वो हुआ नहीं, उसको सर्जरी भी करना पड़ा। ये ब्लीडिंग का कारण ये था कि जब क्रैकर एकदम आँख के पास फटा तो इतना जोर से धमाका हुआ कि उसका रेटिना के पीछे का जो लेयर है कोराइड वही फट गया था।
लकीली ये जो क्रैक हुआ था कोरोइड में, ये रेटिना के सेंटर से दूरी पे हुआ था, इसीलिए हम लोग ऑपरेशन करके इसका रोशनी उसको वापस दे पाए। जो सेकेंड केस है वो एक बच्चा था कालिम्पोंग से। उसका साथ थोड़ा ट्रेजेडी ये हुआ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ दिया जला रहा था, तो दूर से एक रॉकेट जो हम लोग बोलते हैं वो आके उसके आँख के पास फट गया और उसको भी एकदम से दिखना बंद हो गया। जब 10 दिन बाद उसके पेरेंट्स हमारे पास बच्चे को लेके आए तो हम लोग को पता चला कि उसके आँख के सेंटर में ही ब्लीडिंग हुआ है और वहाँ पे एक छोटा सा होल भी हो गया जिसे हम ट्रॉमेटिक मैकुलर होल बोलते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मरीजों में ट्रॉमेटिक मैकुलर होल खुद ब खुद सील हो जाता है, पर इसके केस में अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। तो करीब 2 महीना हम लोग वेट किए, पर वो होल जब खुद से बंद नहीं हुआ उसका भी ऑपरेशन करना पड़ा। उसके केस में भी हम लोग होल तो बंद कर दिए, लेकिन बच्चे को जो है आज भी पूरा रोशनी नहीं है। तो रेटिना में चोट लगना अपने आप में क्रैकर इंजरी से बहुत कॉमन नहीं है। डॉक्टर गांगुली ने जैसे बताया, क्रैकर से इंजुरीज आंख के सामने होने का ही खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एकदम जोर से पास में आंख का कोई पटाखा फूट जाए तो डेफिनेटली आंख के पर्दे में भी चोट लग सकता है। इसीलिए मैं भी डॉक्टर गांगुली की तरह एक ही चीज़ बोलूँगा, ज़रूर पटाखा फोड़िए, बट सावधानी से। On behalf of Reddy Healthcare and Retina Institute of Bengal, here is wishing you all happy Dhanteras, happy Deepavali and happy Bhai Dooj. Stay healthy, stay happy always. Thank you. শুভ দীপাবলি, ভাইফোঁটা, খুব ভালো থাকবেন এবং সাবধানে দীপাবলি উপভোগ করবেন। थैंक यू दोस्तों, एंड शुभ दीपावली, शुभ भाई दूज, शुभ धनतेरस। खुशियाँ मनाइए पर सावधानी से।